la peut donner à Maoudé pas mon au Chanemiata. Le 14 juin 2020, il y a c'est Maonia. Cette vidéo me le Yusuf.com. Il y a le Gapopo Jam, Jima, dans ma dogbena. Nous polocatan, j'ai nous polocatan. Ayo le Lomafi, ayo le Togo, ayo l'Afrique qui est en Midapona Mao. Migala se passe, n'y a pas de prendre encore le Gapopo Yaji, et pour Migalea, pour les vapeurs non, naïro, à part qu'un média, on a mis le bobo, mis le bobo, mi a gagné temps, mi a hoyi, que mi a sauvé jarne ou non, chachana me siame. Mon égal, ni mi galé di vidéo, yo be quoi, mi YouTube, André Niachigro, vous verrez toutes les vidéos, messages, et vous allez vous savrez. Mon égal, mi ligue encore. Le majijima, en bien tu madame parce que vous a dogbera, et vous a bien mon femme de bonne nom miaji, pour le cataji ligue sur comme. Binami a dogbera. Jibula ma vomida, premier d'origine. Amen. Et ya ole se senga ke wasi le miaji mawu akpe kapopoenye ya bena mi gavado ni cho onya de asiome bo ko ejenko na onya le Yesu Kristo pen come. Amen. Amen. Oh amen là. Amen. OK, mais dis-moi mia akpo mia pomo tanye mia no le vondrolo à le juge chapitre 7 verset 1 ça va vondrolo fa gbalé tendre beaucoup de gens sont là, quelqu'un n'y a rien beaucoup de gens ne le veulent me japo ne m'y a yeji madame pasteur ne le veut pas. Vondrola fa baleta mandre beaucoup ya menia globena. Eye Yehowa glona Gideon bena. Amesia o sogbo apako. Plo o yi tolanu. Ne ma do akpona wo. Le afima. Eye amesike ma glona wo be ne yi pli wo la. Eya na yi pliwo ke amesike ma glona wo be me ga yi pliwo o la me ga yi pliwo o. Amen. 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 Et tanya tia pour le gapoye soit parmi la minorité élue. Non, a me vivi soit ko atiame. E wo me le glona o non a me vivi tu qui soit o atiame. Amen. Et mon atiame. Amen. Soit parmi la minorité élue. Amen. Amen. Quelle minorité? À me souhaiter, ma fille à me souvoir, au quoi me souhaiter l'eau de non petit nombre, un petit nombre. Et il y a des gens élus, on me dit, au gassi de oji, au blanc miaou, pas mon bébé, miaou dit au gassi, miaou, mi anami, waouh, mao. Et que mi ne peut pas Gideon. Please review wava titre de media ton chil kapopoyaji. E fa fa me Israel view no. Te la ni te pe mandre le media to gome. E fa fa mauna do chu le media to pe te pe la ni bi la pe siafe. No do nu ka ma gbo su ko mu gbo ko. Media to la propo la wo ko ba gbo mu do me. Iji pole onu yewa gbo kaka pe mandre ize va jakui gamerso ma na deo yentia o to me adeji be nsu ya o yo na be Gideon ila o to ya nai ma ona ila o chanka fu yaji me dogbara ma ona to chaji wa ona le. Amen. E nyamodola nya ambe o achanga da do do me na chiko yele Yesu come. Amen. OK ayo ya va gbejia Gideon prend à peu blanc ton vove 32 000 personnes. Waso ya pas. Mau glone bere. Gideon agbeto prodo so boapa. O manya be nye o to repo. De gbepan e le mamia e glone bere. Ne di dia mo koto le ko adidi do. Minoto enye nu o chinya dengbelo do le kapuaji. Le ko adidi mo koto ro. Gbanto me yobe épreuve. De deux quoi? De deux quoi toi les poupoui à me tomber. À mon sous-bois pas de goffa le tout si à tomber. Bah mais ne le vont là. Bien y a pas. Oh il tient la païma. Dit que qui a le mela ne toi à femme. Mais do Thomas blona minure. Mau nya semwe ya. Quand le temps do hakle mau. Ame yo kata le vovon di que de l'homme
be wa no ya ba ni le ko la we do wa no tro ya pe me mi nya me ne 3 22 000 personnes agbeto akpe brave vove ye tro ya pe me be yo jo a tro ya pe me ko me nya so kun ya vie bo e ko to me ame akpe mo 10 000 personnes de ko ban to wa yo we o ko 10 000 personnes me ka ile jibi ya no mo po chachi ade mo mo le fifi avere fifi mi la o le filtre ni aba khose o le deux po le de po o le dim chong me wa po be de e la to keche ya la to jajere ya me ka o wa yira me ona no tele covid be gam sese wa yira un chunyon de vie so re de pepe ina chite le covid be gam khose la no asimene mte po la no me ma on yiro le zambe se monya alendi abele se monya choko shina gbe mo monya mile se ko se monya mile se jimi no adogbera de du po gban to wa am ape mo wo po jimi person mo gbagbo le gido mere etanemo agbe to gba sugbo apa mo la yabo ma fio ale ma chawo hallelujah minanya fo mawo minanya fo mawo ma fia wa me na ya ba pe wa ma fia o zanre ya dudu ko fo gbo mi le pro itoto no po jimi person me pe wo no po amasia me na abopo asonu apero chia ofifi sha vunu ne la de da pa ka dudu ko wa lo amasia me na ba je klo yo actual la no chia ku no no la de cha pa ka que vous avez 10 000 personnes à me faire à la femme ton. Le agbeto 32 000 agbeto à peu blanc ton vovome à la femme ton et chiani 300 personnes. Au calcul ou à compte d'accord. Moi ce 1000 euros ça peut le cas. Ça veut dire que il reste 31 700 personnes. Agbeto à peu blanc ton voix de cas à la femme André au Dieu à peu me. Mon petit chien. Oh! Au port cacao pour la terre à peu me. Il m'a bon guide en mérite. À moi la femme toyala. Oh, pour na choya va aduchi. Mais Dieu m'a bon le yi c'est un miti me te ma le mia mo khoso dan po ou le domi po enyale wa to khoso po na mi enyale wa po eni bi o jakre njo amu le va church le mia bo a ebe amodo mo dun ku mo da church pa mo tete po kaka ko go church po a evo abe ebe glore abe do du di chabere na na joy wa chi apo mo na embe nya tepe ya amodo trade me depo wabe church chikonao gasha ga church chikonao vamodo lia ko se ko cho wa no pa mo dari po ka garo mo ni me church ba mo ba jona ro gbo o cho chu ko se ko wa no pa mo me ji mo no bere mo le covid be game ya mo jesi amunto pastor nye chama jesi amodo Diacre Jessiamodo, au pauvre Corsica, on y avait un meilleur là, à Chidi Mouole. Amour, à belle camon, les yapa, Chidi, la bobo mi va bien yapa, au pleuroua, les namodo le suboema, à me gamo le loya mea, le kiki amea, Chochi Chiconao, nous y a déjà émis Jessio, mais dis-moi, Gronobere. Jabba Bakakana, n'a me vite seulement la chiame, Maouedora de quoi? Moi, je dis tout quoi, n'ayez alors gâteau na, pastor, nous avons nos deux, 20 000 francs, 100 000 francs, payer, bouya, hundaya. Là où est Joe, vont m'envoyer le tout, un bon guide d'enverrer. Ma fille, allez, n'a pas mon doigt, ploie toto. Oh, ploie va Covid de me gamme. Yo, pommier, pomme, nous, quand c'est quand on se voit là. Et gapo pour dire le semaine nière, fi kenelo. Lekele ina chochiro lekele vara chochiro demble chunchi
Koso gale teƒe ya. Subo gale teƒe ya. Ali ne le tsa le gbalẽ nene ya. Kovi da kpe ɖe tso be le koso wa yi dzi lo alo gble teƒe wɔwɔ aɖe. Gbedodoɖa wɔwɔ ɖe. Ehadzidzi wɔwɔ ɖe. Edzo yi ne le mo ne tsɔtsi kpa me fi ke ya ɖe. Enunana wɔwɔ lia wɔwɔ ɖe. Adzɔ wɔwɔ ɖe. Akpedavɔsa wɔwɔ ɖe. Wotso dɔme ya. Ele yi dɔme. Late da kpe na mawu dzoe. Late na wolie dzoe. Late dzɔnu dzoe. Fi ke tɔwɔ ɖe. Wo do ame geɖewo kpɔ. Medzi be ma ƒo mawu nya ta kaba ne ma dzo. Mia xlẽm le Matthieu ƒe agbalẽ eta blaeve kpukpu 8. Obe car il y a beaucoup d'appelés mais peu élus. Car il y a beaucoup d'appelés peu élus. Nene Bible agbalẽ mi le Matthieu ƒe agbalẽ eta blaeve kpukpu 8 ne ame. Madame no ko ya xlẽna. Matthieu ƒe agbalẽ eta blaeve kpukpu 8. Kpukpu amewo ene. Matthieu ƒe agbalẽ eta blaeve kpukpu 8. Egblɔ bena elabena ame geɖewo nye ame siwo woyɔ ke ame ʋɛ aɖewo nye ame siwo wotia. Amen. Amen. Gideon ekplɔ agbetɔ 32,000 personnes. Agbetɔ blaetɔ̃ akpe blaetɔ̃ vɔ ve ɖe ŋuti. Wo sugbɔ ŋutɔ. Amewo ne le yi aʋawo ŋutɔ nye ame yiwo vɔvɔm. Woawoe la va tsi aʋa agble Israelviwo be dziɖuɖu me. Medzi va gblɔ be dziƒo tsa woyɔ mi sugbɔ. Woyɔ mi sugbɔ, famille yo sugbɔ. Woyɔ mi ɖeka, pasteur tsa sugbɔ, pasteur sɔŋ diakrowo, pasteur viwo, woyɔ mi sugbɔ. Sɔgɔ sugbɔ. Vɔ ame ʋɛ aɖewo kpe la be fia mi nyemedza yi edzi o. Wobe fia ɖe kpe amewo va ɖu nue. Eva yi amewo va ɖu kpe wo da mɔ avɔ. Wo yi mɔ ɖe go mi yɔ mo va ɖu nu. Mi yɔ va. Wole ɖu ka amewo wo no va ko tsɔ ɖe awu na me. Ame ɖe va ko me do awu ame o. Nke tsi ame yawo me do awu. Fi ke wo do ge ɖe mo. Mi lo mi abla wo. Wo yɔ geɖe funu wa. Ʋɛ aɖewo ko tsa. Ame biɔse me ne yi le Noa be game. Ye wo yi. Wo kpɔ ɖeɖe ma. Biɔse. Ame ne kpɔ ɖeɖe le Sodom kple Gomora. Enya ɖe gbɔna. Xixi ya nya ɖe gbɔna. Mawu ne yrɔ. Na nɔ ame vi tukui. Na ame wo woatsa le xixi ya mea ɖe. Gbawo ma nɔ wo me. Na ame atɔ ya ɖe. Na ame ɖeka kpɔ na nye woe. Na nye nye tsa. Ma dra fu ya. Mia yi dziƒo sugbɔ. Mawu ne yrɔ le yayra kɔme. Ne yrɔ fi sia fi ke ne le Todoma le loya me. L'Afrika le xixi ya katã le Yesu ƒe aƒetɔ. Metsɔ mawu nya de asi me. Ne gbɔ gbe ame ɖe ƒe agbe. Ne gbɔgbɔ ɖe wo xɔse. Amewo fa ke wo le mɔ butsɔ la ne xɔ na wo. Be mianɔ tsiatsiawo dome. Mianɔ ame tsiatsiawo dome. Akpɔɖoɖo mawu nya ta. Be ame ɖe xɔe ese gɔme le Yesu ƒe kɔme. Amen. Mawu ya mi lo. Egbe kɔsi na mi. Amen.